अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद बासित अली और आज मेरे साथ मौजूद है सहर, जो कि आइस का गंदा तरीन नशा करती है और इसकी क्या हालत है और किस वजह से इसने ये नशा किया और अब ये कैसे लाइफ जी रही है वो इससे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सहर, मुझे ये बताएं कि आप आइस का नशा करती हैं, कब से आपने स्टार्ट किया और क्या मसला है सारा? बस वो एक ऐसा ही भयानक दिन था जो मुझे भी नहीं याद, और मुझे याद आता है तो फिर मैं डर जाती हूँ कि मैंने अपने साथ किया क्या है। क्यों, क्या हुआ था? बस दोस्तों में महफिल में बैठते बैठते बिगड़ गई, पता ही नहीं चला कि कब नशे पे लग गई। अब तो ऐसी आदत बन गई कि ना मिले तो जिस्म टूटता है। अच्छा, अब मतलब आइस का नशा इतना खतरनाक है कि अब आप अगर ना पिए तो आपका जिस्म टूटता है। ज़ाहिर बात है, कोई भी आप नशा करते हैं तो नशा ना करने की वजह से तो फिर अच्छा, बड़ी सबसे बुरी पहला दिन सुनाएं, जब कौन था आपके साथ, क्या हुआ और उस कैसे आप लग गई नशे पे? पहले सिगरेट पीती थी या डायरेक्ट नशे पे आई? नहीं, कुछ भी नहीं करती थी, ना सिगरेट पीती थी, ना कोई नशा नहीं करती थी। बस एक महफिल में बैठे हुए थे तो दोस्तों ने मुझे फोर्स किया कि यार एक कश तो लगा, एक कश एक पफ लगा के देख, तुझे मज़ा आएगा। तो बस वो उन्होंने इतना ज़्यादा फोर्स किया कि मुझे पता ही नहीं लगा, वो मुझे एक पफ ही लग गया। अच्छा, उसके बाद आप मतलब एक पफ से दो से तीन फिर आदत लग गई। तो इसकी वजह से आपका क्या क्या नुकसान हुआ? जिंदगी के सब कीमती रिश्ते खो दिए। अच्छा, मतलब इसकी वजह से आपने, ये आप रो रही हैं या आपको वाकई आंखों से आंसू आ रहे हैं? ज़ाहिर बात है, जिसके अपने चले जाए वो रोता ही है जब कुछ भी हाथ ना लगे। कौन गया आपका, क्या क्या रिश्ता गया इसकी वजह से? सबसे बड़ा कीमती रिश्ता तो मेरे माँ बाप का गया। उन्होंने भी छोड़ दिया आपको? उन्होंने भी छोड़ दिया। फिर शादी हुई, शादी के बाद शोहर ने छोड़ दिया, औलाद ने छोड़ दिया, क्योंकि नशे की हालत में ही ऐसे रहती थी कि समझ नहीं आती थी उनको भी, वो भी बेबस थे। अब जब के कम कर दिया, मैं कोशिश कर रही हूँ कि यानी कि छोड़ दूँ, लेकिन कभी कभी जिस्म टूटता है तो फिर करनी पड़ती है, वरना जीना ऐसे लगता है जैसे अभी मर जाऊँगी। अच्छा, ये आपके दांतों को जो हुआ वो इसी वजह से हुआ? हाँ जी, इसी वजह से दांत हुआ। दिखाएं जरा। अच्छा, इस वजह से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके शोर भी चले गए, तो आप शोर के सामने पीती थी? ज़ाहिर बात है, जब अब नशा लग गया तो ज़ाहिर बात है अब किसी का ध्यान रहता है, ना माँ बाप का रहा ना बच्चों का रहा है। बच्चों के सामने भी पीती थी, माँ बाप के सामने भी पीती थी। जब नहीं मिल आपके इसमें आउटडोर दोस्त भी बने होंगे जिसमें लड़के भी होंगे, लड़कियां भी होंगी, गलत एक्टिविटीज़ भी हुई होंगी? बिल्कुल बहुत ज़्यादा हुई हैं। इसमें तो मुझे समझ नहीं आ रही मेरी ज़िंदगी के क्या क्या पल गए हैं और क्या क्या मैंने खोया है। अगर गिनती करने के बैठती हूँ कि तो वो तो बस ऐसा लगता है पूरी ज़िंदगी ज़ाया कर दी है। अच्छा, आपको पता है ये लोग नशा लाते कौन है, किस तरह लोगों को शिकार करते हैं, इससे कौन लोग होते हैं? वो बहुत ही बुरे बंदे होते हैं अच्छा, मेरी नज़र में, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। पहले मुफ्त में पिलाते हैं, फिर ऐसा ऐसा हम पैसों के साथ ख़रीदना शुरू हो जाते हैं, फिर वो हमारे दोस्त भी नहीं रहते हैं। दोस्त उस वक्त तक रहते हैं जब वो आदी बनाते हैं हमें नशे का। जब हम नशे के आदी बन जाते हैं वो फिर पैसा मांगते हैं। आपकी और भी दोस्त हैं इसमें नशे में इन्वॉल्व हुई होंगी? बेतहाशा हैं, दोस्तों ही ने तो ख़राब किया है। अच्छा, मैंने सुना आपकी 2 दोस्तों की डेथ हुई है। हाँ बेशक। क्या नाम था उनका? एक का नाम अंबर शहजादी था, एक का नाम किंजा। तो कैसे डेथ हुई उनकी? बस वो आइस पी रही थी, आइस में आजकल कुछ मिला रहे हैं, पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बस पिया है उन्होंने, दिल बैठा है तो बस फोत हो गई हैं मौके पे ही। मौके पे फोतो। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि कैसे ख़वातीन को अपने काबू में किया जाता है और फिर ये गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं और गलत जगह पे जाती हैं, गलत दोस्तों में बैठती हैं, पता नहीं क्या क्या फिर होता है। लेकिन ये जो आइस का नशा, 2 इनकी दोस्ती, जो एक कौन सी, किंजा, दूसरी कौन? अंबर शहजादी। इन दोनों की जो है डेथ हुई और डेथ की वजह है वो आइस है। अब ये भी देखें, आइस अभी भी ये सिगरेट पी, तो सिगरेट आप अभी छोड़ नहीं सकती? नहीं, सिगरेट के बगैर तो मर जाऊंगी। अच्छा, हाँ, क्या होता है, मतलब जब आपको टेंशनें होती हैं या क्या चक्कर है, क्या तब्दीली होती है? नहीं, तब्दीली ये होती है कि बस बंदा सोचता है कि मेरी दिमाग की नसें फट जाएंगी नशा ना मिला तो उसको कम करने के लिए फिर अभी मैं आइस का कम नशा करती हूँ, स्मोक का ज़्यादा करती हूँ। स्मोक से फिर मुझे ये होता है कि उसकी तलब जो है ना मुझे कम मिलती है, वरना अगर मुझे ज़्यादा तलब होने लगती है फिर मैं नहा लेती हूँ। नहाने से फिर ठंडक मिलती है, थोड़ी देर के लिए सुकून हो जाता है। अच्छा, हाँ जी। सिगरेट कौन सा पीती है? गोल्ड लीफ। क्या बात है। अच्छा, लेकिन आप देखें, ये नशा अगर छोड़ दें, जैसे सिगरेट भी है, आपको अपने पेरेंट्स भी दोबारा मिलें, आपको जो है उसके अलावा आपके मियाँ भी मिल जाएं, क्या ऐसा नहीं मुमकिन? नहीं, ये मुमकिन होता तो फिर तो मैं कसम खा के छोड़ देती, क्योंकि हर चीज़ गंवाने के बाद मिल जाए तो फिर इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन मैंने सब कुछ पहले ही ऑलरेडी गंवा चुकी हूँ, वो मुझे अब कहाँ से अपनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अभी तक पूरा नशा तो छोड़ा नहीं। उन्होंने कहा फिर से लग जाएगी अगर मुझे उन्होंने चीज़ सारी दे दी तो।
اچھا خیر آپ مجھے یہ بتائیں کہ نئی لڑکیاں جو اس طرح کی محفلوں میں بیٹھتی ہیں، آپ کا تو کام خراب ہو گیا، نئی جو لڑکیاں ہیں وہ آپ کی محفلوں میں بیٹھی ہیں، اچھا ابھی بھی آپ ساتھ یہ کر رہی ہیں، اسی کا چکر ہے کوئی؟ ایسا ہی ہے کچھ آ جائے، ہاں میرا پھر بھی چلتا رہتا ہے اور اوپر سے وہ طبیعت کوئی خراب ہوتی نہیں رو رہی ہوں نا، تکلیف تو ہو رہی ہے اپنوں کو کھو کے، لیکن لگ رہا آپ ہنس رہی ہیں، اسمائل آپ کا لگ رہا ہے، اوپر سے تو ہنسنا پڑتا ہے نا۔ اچھا کیا بات ہے، چلو آپ نے سگریٹ اپنا پھینک دیا، اسی وجہ سے ہمیں کٹ بھی کرنا پڑا، لیکن اب مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ آئس کا نشہ کر لیتی ہیں اس کے بعد آپ کو دنیا کا ہوش رہتا ہے؟ کہاں ہوتی ہیں، کیا کرتی ہیں، اس کا ہوش ہوتا ہے؟ نہیں، اگر اوور ڈوز کر لوں تو پھر تو ہوش نہیں رہتا، اس وجہ سے تو اپنا سب کچھ گوایا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کیا کیا گوا دیا۔ تو اس کے بعد کوئی پتہ نہیں کس کے ساتھ ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا کچھ بھی نہیں، کچھ دن کے لیے تو نہ نیند آتی ہے نہ بھوک لگتی ہے، جب نیند آتی ہے تو پھر بندہ قتل بھی کر جائے تو پتہ نہیں چلتا۔ تو آپ کے ساتھ اس طرح کوئی میل لوگ بھی انوالو ہوتے ہوں گے؟ جی بالکل ہوتے ہیں، کیوں غلط ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہوں گے؟ غلط ایکٹیویٹی کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے، جب وہ اس کا بھی نشہ ہو جاتا ہے؟ ہاں نہیں، وہ نشہ نہیں ہوتا، لیکن ہم تو ہوش میں ہوتے نہیں ہیں، وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، جب ہوش آتا ہے تو پھر بڑا کچھ گوائے بیٹھے ہوتے ہیں، بڑا کچھ گوائے، اور آپ مل کے یہ کر رہے ہوتے لوگ؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، مل کے وہ سارا پلان ہوتا ہے۔ تو آپ ان لڑکیوں کو کیا میسج دو گی جو خواتین سٹارٹ میں بچیاں ہوتی ہیں اس طرح کی دوستوں کے ساتھ انوالو ہو جاتی ہیں، اور ان بچوں کو کیا انوالو دیں گے جو اس طرح کے گندے نشے میں انوالو ہو جاتی ہیں؟ خدارا میں سب سے اپیل کروں گی کہ اس نشے سے بچیں، یہ بہت ہی برا نشہ ہے، نہ زندگی کا پتہ لگتا ہے، نہ اپنی عزت کا پتہ لگتا ہے، نہ کچھ، اور زندگی میں ہر چیز کھو جاتی ہے۔ لیکن میں بار بار ریکویسٹ کروں گی جوانوں سے بھی، اور جو ہماری لڑکیاں جوان بچے اس چیز کو دیکھ کے آ رہے ہیں اس فیلڈ میں، وہ نہ آئیں۔ میں اپنا سارا کچھ گوا بیٹھی ہوں، خدارا آپ اپنا نہ کچھ گوائیں، میں بس یہی ریکویسٹ کروں گی آپ سے کہ یہ نشے سے بچیں، آئز سے خاص طور پہ، آئز ہو گیا، پاؤڈر ہو گیا، یہ چیزوں سے بچیں۔ نشہ تو کوئی بھی نہیں ٹھیک، لیکن میں بار بار ریکویسٹ کروں گی کہ اس نشے سے بچ جائے، پلیز بچ جائیں۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ رو رہی ہے، نشہ کتنا پاگل کر دیتا ہے کہ رو رہی ہے، اب پتہ نہیں جا کے یہ کیا کرے گی، پھر نشہ کرے گی یا کیا کرے گی، کیونکہ ان کی تکلیفیں جو ہوتی ہیں نا، خدا را میں بھی واسطہ ڈالتا ہوں کہ ایسے دوستوں کے ساتھ، ایون سگریٹ جو ہوتا ہے نا، سگریٹ یہ پہلا کش جو ہوتا ہے، یہ پہلا خطرناک ہوتا ہے، سگریٹ سے بھی اپنے بچوں کی حفاظت خود کریں، یہ غلط دوستوں میں جاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں، یہی بات ہے جی؟ جی بالکل یہی بات، پہلا جو ہوتا ہے وہ سگریٹ سے ہی لگتا ہے نا سین؟ ایسا ہی ہے، سگریٹ سے بندہ آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے، پر پتہ نہیں کون سے نشے لگ جاتے ہیں، اور ایسی محفل میں بیٹھا بھی نہ کریں جہاں پہ ایسا آپ کو کچھ ہو کہ یہاں پہ مجھے زندگی کے لیے نقصان ہو رہا ہے یا کچھ ایسا ہو رہا ہے، تو ایسی محفل صرف اپنے گھر کی رکھیں، دوست اپنے گھر والوں کو بنائیں، باہر کسی کو دوست نہ بنائیں۔ آج کل اس دنیا میں کسی کا بھروسہ مت کریں، خدا را جب تک آپ اس طرح کا بھروسہ کسی پہ تھوڑا بھی بھی کر لیتے ہیں تو یہ حال ہوتا ہے آپ کا، پھر یہ والا کام ہوتا ہے جب آپ کو اپنا ہوش نہیں ہے، کبھی نشہ کر رہی ہیں، کن کن لوگوں میں بیٹھ رہی ہیں، کیا کیا کروا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ خدا را اپنے بچوں کو بچائیں اس طرح کے گندے دوستوں سے، اور اپنے بچوں کی ماں باپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را خود حفاظت کریں، بچوں کی حفاظت خود کریں، کوئی آ کے کسی پہ بھروسہ مت کریں، ایون اپنے گھر کے لوگوں پہ بھروسہ نہ کریں، خود ماں باپ صرف اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنے بچوں کی حفاظت کریں گے۔ مجھے اور سحر کو اجازت دیں، فی امان اللہ۔